Hi guys. So ganun eh? Yes. So for today's video guys, magte-test drive kita in Mitsubishi Triton, care of Miss Pudiba. Yes. So ano niya? It's gonna be the next car. Bahendik, puputangin. Waray. Pwede din. Yes. Tapos ugay kamay. Pakita era nga atis. Halong. Heater ko rin eh. Tapos sige rin ko do. Ayun na siya na ito. Hindi pwede naman ko do. Gusto ko lang mapatating ngayon. Dada na ang ngayon ka. Dada. Grabe. Guys, for almost pero nga na rin katuloy 9. Manay. 9 years, first time ko yun mag-test drive in unit din na Mitsubishi. After 2 units. After 2 Two units units nga nga na. pagpalitin sa raking din eh. Yan na pala at makadist drive. Hopefully, ininetam next unit. Oo, hopefully amo na yun eh. So ano kaya kita magkukuhan? Kaya kita mag-test drive in eh. May San Jose. Airport? May San Jose. Okay. 360 na yun edad ha? May kita nit eh. So yung pakita doon eh. Naka 360 na ito. Dada. Wait. Ano ko an? Ano? Signal? Signal. Oh, yes. We gonna do ngayon guys. Oh, tiks. Sige, pakita ko ako. Careful ha. May dali din ako. Wait. Wait mo karudok man ini. Wala ba rin yung kasi? Labay ano. Dadan. Kaya JM na angay ka. Balit ka? Bangin, mag-iba na timpuan. Ano? Hanginan, di na electric. Pero kay basta mo pait dalaga nit ko, malaksi na lang makapalit. Basta mo pait business. Taran, go! Ngayon nila kita guys, kaya bangin kita makasagi. At ano. Okay, so here you... Wow! Wow, this may GPS para guys. So yan, makato kita ha. Normally kasi kung nagtitis driver ha. Adi ha San Jose. Ito sarapot, ang konsan no. Relax la. Kaya may ako nakita daddy nga Facebook ba nga. Kung gusto mo ko nung ano ini, matuman itong mga hinggap, dapat nagli-live ka talaga nga. As if may dahil mo na talaga Triton. Oh, nagpa-manifest ka ba? Kita daw, nakangay ka. Kaya GM. So yun guys, quick one lad to test drive. Dito balik na kami ha, Mitsubishi Kalalipawan. Gin-testing na naman kay panaraya na, may naharaya na pag event na pwede ka mag-test drive yan ng adlaw
for today's adlaw only, for today's day only pag test drive. So grab na mo na ng opportunity ni Miss Pundi ba namang test drive, which is fortunately guys, I can say that yun to, Triton. The Triton is very nice and smooth sailing, you know. Magano kita yun eh, magmamanifest kita yun yung pag taga-Triton. Pero dire pa yan, dire pa kita yun na mapalit kayo. Dire pa kita mga prior liabilities and mga payments na naman. Yes, diba? So guys, adi-arani na kita ha, kalanipawan na opisina. Ipapark the line and then afterwards masulod kita yun. Let's go. Pipindutan mo wala. Start, stop. Opposite brake there. Opposite brake. Off lang ni ano ko an aircon. Yan. Tapos, brake. Water. Brake, stop or stop na lang? Mag-brake. Stop na lang. Oo. Alright. Tapos na. Ganadong experience guys. Like I said kanina, magte 10 years na Miss po, di ba? Pero yan na palang naka-test drive dito era mga units. Tara, sulod na kita. Ay naku. Anong kinakita? Guys, may talaga mga pagkaon, mga desserts kay siyempre ka mag-test drive, magugutom ka. So ito mo rin na raputo pa chinta. Pagtawag ko ito doon na. Pagtawag mo ito doon ha. Ano, okay na kita? Makatukatakuan, masing kita nga boss na ko ha. Tawagin na lang. Sino? Makaraw. Tawagin agad la. Kaya para makatliwan.